بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رايحين نديرو درس فيما يخص لو كالكول دو كوباتور. كالكول دو كوباتور اونتر دو امنتي. لهذا نحتاج اولا لو تيرا ناتورال الاصلي كما راك تشوف هنا كي ريبريزونتي لو تيرا ناتورال او ديبار كيفاش كان. لو تيران هذا اولا لازمنا نديرولو لو امانتي تاعو، دونك نديرو لهنا كالكول دو امانتي. انني درت على كل حال لوبيراسيون على هادي كلي. بون نزيدو نعاودو سيليكسيونيو لو بيريمتر دومبريز، لا كونفيغوراسيون. بون لازم نعطيولو لو نون، نديرو تي ال نديفيرونسيوه بارابور لا كولور. ثاني نديرو كولور فوالا. اوكي كالكولي. هذا سي لو تيران ناتورال، لو تيران ناتورال امانتي تاعو. دركا ابري سافوار في لو تيران لازمنا لو تيران، لازمنا لو تيران بروجي. لو تيران بروجي كيما راكم تشوفوا هنا انني درت ديجا لوبيراسيون. من بعد ما داروا دي تيراسمون سور هذاك لو تيران كيما نقولوا هاد لا بلاتفورم هادي، يروح لو توبوغراف سور بلاص ويهز لو رولفي تاع شي لي تيراسا. ولا ميم شوز نديرو لو تيران لو امانتي تاع هاد لو تيران الجديد. دونك لا ميم شوز نديرو لا كونفيغوراسيون جينيرال، وهنا اون فا شونجي لا كولور باه نديفيرونسيوها بارابور للتيران. و لو نون، سورتو لو نون. لو نون il faut que qu'il soit différent parce que sinon ما يقبلش كوفاديس دو. فوالا نقولو له اوكي. sélectionner le bon, on va sélectionner le bien. J'ai déjà fait le terrain. On va geler voilà, on va recommencer. Calcul dessin du amante. On a la configuration générale, c'est un pro, la couleur rouge, l'emprise, voilà, sélectionné, on goulou OK, voilà. On calcule le terrain تاعنا جديد. Que la couleur a en vert, mais c'est pas un problème, on peut modifier ça en rouge. Voilà. Voilà, دركا عندنا لي دو امانتي كيما كنتم تشوفوا هنا. لو برو امانتي سي لو بروجي، وهنا سي لو تيال امانتي. هاو هنا هاهم لي دو امانتي. دركا اون فا فير لو كالكول دو كوباتور. نديرو بريميرمون لو كالكول دو كوباتور بار بريزم entre deux amentés déblés remblés. Bon, عندنا لا فونيتر هادي. on va choisir le terrain amenté, terrain naturel ou terrain projet. Voilà. هنا هاو سي لو تيتر تاع لو كالكول. كل واحد يدير له تيتر اللي يساعدو. وهنا سي لو ريزولتا غرافيك، الشي اللي تحب يخرج graphiquement sur le dessin. كون ما تحب يخرج والو ديكوشي هادو. حنا نخليهم pour voir qu'est-ce que ça va donner. فوالا نقولو له اوكي. يقول لك سيليكسيوني لو كونتور و اونطري. حنا نديرو اونطري. فوالا هاو خرج لنا لو كالكول دو كوباتور. لي كاركتيرستيك تاع لو امانتي 1 امانتي 2، لي سيرفاس 2D 3D et les volumes. كيما تشوفوا لي فوليوم un total de 9000 à peu près 9077 mètres cubes en déblai.
9077 نشفاو على هذا لو شيفر باش من بعد نكومباريو بار لا ميثود بار بروفيل. فوالا هذا نحيوه وها لو ريزولتا غرافيك. ها وين عندك هنا لا زون لي اون ديبلي وهذه سي لا زون اون رومبلي وهاد لا لي 7 متر كوب اون ديبلي. 9077 نشفاو على هاد لو شيفر باش من بعد نكومباريو بار لا ميثود بار بروفيل. فوالا هذا نحيوه وها لو ريزولتا غرافيك. ها وين عندك هنا لا زون لي اون ديبلي وهذه سي لا زون اون رومبلي وهاد لا ليني بلو هذه سي لو l'intersection entre le déblai et le remblai. Des fois, في الterrain, on a besoin de cette ligne, de la représentation de cette ligne. Donc le topographe يقدر يعاود يهز لي دوني تاعها ويعاود يمبلانتيها sur terrain si besoin. Donc on va faire la deuxième méthode, cubature par profil entre deux aimantés. Bon, on va geler cubature par profil. يحتاج إلى قبل ما نديروها لازم نتراسيو ان اكسون بلان. دوموندي لاكسون بلان. On va mettre un accent plan هنا au milieu. وهنا au milieu. هذا سي لاكسون بلان باسكو درك يدومونديو لنا. فوالا نديرو لهنا calcul par profil entre deux aimantés. وهنا يدوموندي sélectionner l'accent plan du profil. جينا لا فenêtre هادي. On choisit toujours le T1 aimanté ou le terrain projet. هنا les limites de la zone de calcul, c'est la largeur à droite et à gauche. Les largeurs, on a mis à peu près 30 mètres. Ou l'intervalle entre les profils. L'intervalle هذا il vaut mieux dire un intervalle صغير. Plus l'intervalle يكون صغير ou plus la précision راح تكون كبيرة. Voilà دركا نقولوا اوكي. ها خرجت لنا لي كالكول خرجوا لنا. هذا سي لو ريكابيتولاتيف دي كالكول كيما راكم تشوفوا بون les surfaces, les longueurs d'application, les surfaces, les volumes ou le volume cumulé. comme كيما تشوفوا قبيل on a trouvé par la méthode الأولى 9000 وهنا 8350. Déjà comme تشوفوا كاينه une petite différence. على هذه il est préférable d'utiliser les deux méthodes pour comparer. كنت كاينه une grande différence à ce moment-là الانسان لازم يشوف exactement وين كاين un problème. إلا كان la différence كيما هنا c'est pas يعني méchant, on peut considérer باللي le calcul راهو مليح. هنا c'est les profils en travers كيما يخرجوا. on peut faire une animation هنا ثاني ها tous les 10 mètres ها كيما راهي تمشي لهنا. فوالا واش كاين كوم ديبلي واش كاين كوم تيراسمون. لهنا سي لي ديسان إلا كان تحب لو ديسان représenté sur le fichier. هذا le fichier de paramétrage, les échelles horizontales et verticales. Bon, هنا تقول له dessiner les profils. Voilà. Oui. ونحطوا la fenêtre تاعنا. Voilà. En même temps هو يخرج le récapitulatif sur un fichier Excel. كيما راكم تشوفوا هاو لي دوني راهم كاينين لهنا. يقدر الواحد يمبريمي لو فيشي اكسل et en même temps les profils. chaque profil représenté avec le volume du كاين. Voilà. هذا c'est le calcul de cubature
على كل حال هاد لوبيراسيون لي توبوغراف يستعملوها بزاف، دونك إلي بريفيرابل تكون معروفة وتكون ونتمنى أن الدرس عجبكم، وإحنا على كل حال موجودين كيفاش ما كاينة أسئلة والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.